Welcome back to Ingwa News. The deadline for completing Smart City project in Panjim has been extended to May 31st. Meanwhile, Utpal Parikar have criticized IPCCDL and the Panjim MLA, alleging that their claim of 90% work completion is misleading and does not reflect the ground reality. 4 वर्सां जालीं हांगा आतां काम चल्लां आनी स्ट्रेच व्हडलो ना. दर खेपे सांगलें वता की एक्सटेंशन मेळ्ळें सांगतात प्रेस कॉन्फरन्सीन. हांव मुद्दाम राविल्लो प्रेस आयकुपाक. एक्सटेंशन मेळ्ळें एक काम फुडें करूंक गेलें एक्सटेंशन घेवचेंच पडटा. पण एक्सटेंशन मेळ्ळें हें सांगून कितें फायदो? काम सोंपतलें केन्ना? फुडल्या खेपे सांगतलें एक्सटेंशन मेळ्ळें म्हणून परत. कितें टॅक्निकलिटी आयले हे कितें 6 म्हयन्याचें काम ना की येता एंडाक मातशी टॅक्निकलिटी येवन एक आनी 4 म्हयने वाडयले. हे गेले 4 वर्सां हो रस्तो चल्ला. व्हडले प्रोजेक्ट 4 वर्सां भितर जाता. पुरू सांगिल्लें मे म्हयन्यान 31 तारखेक की 90% काम जालां. हे आमदारानूय सांगिल्लें पणजेच्या. रोखडे मे सपोजार सगळें सोंपतलें. अंदू सांगतात ह्या मार्चान 90% काम जालां. आज तेच सांगलां. सो इधर पोरू फोटींग उलयताले किंवा अंदू फोटींग उलयता ऑर इवन वर्स दोनूय फाटी फोटींग उलयल्या. खरें केन्ना उलयतले हो प्रश्न आसा. एक्सटेंशन टायम आसा, काम सोंपली, डेडलायन आयली, फुडें काम करूंक जाय, एक्सटेंशनूच घेतले. ते कितें अशेंच सोडपाचो प्लॅन आशिल्लो तर. सो एक्सटेंशन दिला सांगप हातूंत कितें व्हडलें जालें? एक्सटेंशन घेतलें पण एक्सटेंशन कितलेंदा घेतलें आतां फुडें? 90% खरेंच जालां काम. कामाची क्वॉलिटी पळयला सगळें हांगाच कॉलेप सगळें जालां तें जाणा. पण इवन काल हांव मुद्दाम फूल सांतिनेज भोंवला थंय सुद्दां इतलें घाण क्वॉलिटीचें काम आसा. म्हणजे मात 2 दीस पयलीं ते आमी रातचे पळयलेले माती आशिल्ली फक्त. थंय पुरून माती आशिल्ली. काल फक्त पॅचवर्क केला. ते ह्या पावसान वतलें. सो दीस इज नॉट कंप्लिटींग वर्क. दीस इज नॉट द क्वॉलिटी. खूब म्हाका फोटो येयल्या. तुमीच पत्रकारांनीच धाडल्या खूब. फुटपाथा दुखटी आसा, थंय खळयो फुटल्या. पयरूच हांव मुद्दाम गेल्लो ताणें शामान म्हाका हे जाल्लो हांगा चेंबर फुटला म्हणून. चेंबर कॉलेप्स जाल्लो आनी चेंबर कॉलेप्स जावन हांवें ताणें सांगलें फोटो काडून सच्चिदाक धाडलो आनी मागीर तो आतां पुरयला दिसता. पण अशें चेंबर कॉलेप्स कशें जाता? हो प्रश्न आसा. उत्पल बाबतीन प्रत्येक फावटीचं इन्स्पेक्शन करता, पळयता, वयता, रिजल्ट काय ना. जशें आतां सांगतात न्ही रे ताचें सोल्युशन. म्हणून हांव सांगता लोकल आमदार खंय गेला. तो पयलीं एक दीस गॉगल घालून भोंवलो. पोरू हांवें प्रेस घेतिल्ली पळय नॅक्स्ट डे सारको घेवन भोंवलो तो. आतां सांगता तो मागीर MDक विचारा. तेन्नाच कित्याक सांगूं ना MDक विचारा म्हणून. आतां सांगता CM शूड बी चेअर पर्सन. सो कितें जालें म्हजें आनी आमदार आसता कित्याक? तेणी म्हटलं की आमकां आनी मेयराक स्मार्ट सिटीचे काय हे ना. बोल्डार आसा ते स्मार्ट सिटीच्या. ते आमदार आनी मेयर कित्याक आसा? देवा मरे. रिजायन जाय न्हय. आमदाराचें कामूच हें न्हय टू रिप्रेझेंट पिपल्स. हें आमकां विचारूं नाका म्हणजे कितें? आमी कितें सेंट्रल देशाक परत गव्हर्मेंट आसा त्या आमदाराकडे डिझाईन जावचें काय जावंकूच जाय. कितें काय आपली कांयच ना म्हणटा तो. तो आसा कित्याक? ते बंगले आपलो बंगलो उडोवन 14 मजली हॉटेल बांदपाक पिड्यार रावन ताच्या खातीरूच पणजेन घुसला तो. हॉटेलां बांदपाक आपली. सो आमदार म्हणून कित्याक आसा? ही शूड गो. मागीर कोण निवडून येतलो पळय ताचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. पण आपल्याक लागना. हें लागना. ते गव्हर्मेंट आपले एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटीचे सांगता 31 तारखेक मागीर सांगिल्ले 90%. आजूय 90%. केन्ना खरें उलयताले? आज खरें उलयल्या काय आजूय फटींग आसा? सो देर इज उत्पल तुजें आयकून MLA रिजायन जातलो सो दिसता. ना रे MLA आयला आपली हॉटेलां बांदपाक. तो म्हजें आयकून कित्याक जातलो? तो आयलाच ताका. म्हजो प्रश्न विचारपाक हें जाता न्हय. तुमी प्रश्न विचार ना आमी जर विचारीत तुवें अशें म्हणलें जाल्यार तो वळखना म्हणटा 2027 मेळया म्हणटा तुका. असलें उलोवन कितें आसा? शेवटी कोणें लोकांची बाजू मांडूंक जाय न्ही. ती विचारचें पडटा. 90% काम जालां काय दिसता तुका पणजे? 90 आतां खंयच्यान कावंट करता तें म्हाका खबर ना.
काम सुद्दां जें जालां पळय ते कितले खरें काम करतले हो एक प्रश्न आसा. वेन आर दे कमिशनींग द पायपलायन, खूब त्यो पायपलायन घातल्या त्यो खूब कडेन जॉयन करूंक ना, वचून ओल्ड हांवे पायपलायनूच वापरता. तर ते कमिशनींग केन्ना जातलें? फक्त पायपां घालून ताचेर पयशे खर्च केले आनी डांबर घातले आनी जालें तें काम जालें. पण ती पायपां वापरली वतली हो केन्ना डेट दितले? आमकां सांगात तातूंतल्यान सिवेज केन्ना येतली? पूण सिवेज केन्ना येतली हो प्रश्न म्हणजे विचारना, पण आमी रावल्यात सिवेज येवपाक भितरल्यान पायपांतल्यान, कळ्ळें न्ही? सो ती पायपांतल्यान सिवेज येवपाची आसा की काम जालें, भितर घातले, लायले, खंय थोडी कडेन कनेक्शनां दिली, थोडी कडेन बॅक फ्लो येता, मळ्यान बी हॉस्पिटला कडेन हेल्थवे कडेन ते पावसान पळय सगळे रिवर्स येता. पयलीं येनाशिल्ले, हांव मुद्दाम पावसान वचून पळयलेले, पयलीं येनाशिल्ले ते लोकांक विचारले, सगळो रिवर्स फ्लो येता. उत्पल म्हाका एक सो ते कमिशन करतले ते का बिडी पायपां घातली, खर्च केलो, कोणाक किकबॅक्स मेळूंक जाय ती मेळ्ळी आनी जालें काम. उत्पल 2016 हो प्रकल्प सुरू जालो न्हू, तेन्ना हो आमदार नाशिल्लो, पण तेन्ना जेन्ना काम सुरू जाल्लें तेन्ना हे मेजर सिव्हिलचें काम आतां जालां, ना मेन जालां तेन्ना हे काम सुरू जावंक नाशिल्लें न्हू, मेजर काम हे तेन्ना सुरू जावंक नाशिल्लें 2016. ते प्लॅनिंग जालां, पण एक्झिक्युशन फाल्स आसा न्ही. पूण 2016 हे मेजर काम तेन्ना सुरू जावपाक जाय आशिल्लें न्हू, तेन्ना कांय जावकूच नाशिल्लें, थोडे बारीक बारीक कामां तेन्ना जाल्लीं. तेन्ना चालू जाल्ली ती, पण तेन्ना एक्झिक्युशन हो आमदार नाशिल्लो, तूं एवरी टायम आमदाराक ब्लेम करता, पण हे 2016 आमदार आसा मरे, 2016 आमदार कोण आशिल्लो? एक्झिक्युशन केन्ना जाला? पण तेन्ना आमदार आणि वेगळो असलो सर. हेका कोण रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल आतांचो आमदार तसोच पयलींचे कोण आशिल्ले ते तेन्ना रिस्पॉन्सिबल. प्लॅनिंग जालां. स्मार्ट सिटी जाल्या पळय ती मागीर जाल्या एक्झिक्युशन केन्नाचें? एक्झिक्युशन केन्नाच्यान जालां? एक्झिक्युशन लास्ट 4 वर्सांच्यान जाता. पयलीं तुका अशें आमकां येवचें पडिल्लें प्लॅनिंग फेजींग कितलो टायम लागता किंवा कितें आसा, केन्ना एक्झिक्युशन जाता आनी एक्झिक्युशन इज फाल्स. प्लॅनिंग कितलेंय बरें असलें, एक्झिक्युशन सारकें जावंक जाय. उत्पल बाब आतां म्हाका सांग तशें म्हणून हे अशें जालें न्हू. आतां तुमी म्हाका सांग पळय, आतां तुमी प्रत्येक फावटी रस्त्यार येता, आयज तुमी झाडले गेले, सो आतां नेक्स्ट कोर्स कितें? कोर्टानूय कोर्टूय मॉनिटर करता. पयलींच्यान डे वन सांगलां आमदारांनी म्हणजे तांकां घरा धाडपाचो, दॅट इज द कोर्स. म्हणून हांव आमदाराचेर उलयतां. खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांच्या रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेच जाता न्ही, तेच आमी करचे ना जाल्यार कशें जातलें? सो दॅट इज द कोर्स. मागीर कोण ताचेर येता ताका ताचेर पावर मेळटली. अदरवायज ओनली पावर वी हॅव इज टू पब्लिसायज इट. सो ते पब्लिसायज करता, कळ्ळें न्ही? जेन्ना तुका एक्झिक्युटीव पावर येतली तेन्ना यू कॅन आस्क. जर आमदारूच आपल्याक लागना, तुमी MDक विचारा म्हणटा किंवा आनी कोणाक विचारा म्हणटा, दॅट इज नॉट द वे न्ही. पूण ब्लेम दोगांकूय करूंक जाय न्हू. पयलीं जेन्ना एक्झिक्युशन जाल्लें तेन्ना कोण आशिल्ले तेंकां ब्लेम करूंक जाय, आतांच्या हेका ब्लेम करूंक जाय. काम फाल्स केन्नाच्यान जाला, चालू जाला आनी ताका 4 वर्सां रस्त्याक लागता. ते एका वर्सान जाल्ले चालू जाले कोणाकूच ब्लेम करपाची गरज नाशिल्ली. आनी द थिंग इज हांव हाचेर उलयतां, आमदार कित्याक उलयना हो प्रश्न आसा. कामान टेक्निकलिटी सुद्दां येता पळय, ती कित्याक अशी इतली 4 वर्सां येता हो प्रश्न आसा. आनी पयलींचें आसा पळय स्मार्ट सिटीचें चालू जाला, यू हॅव टू सी आतां हे एक्झिक्युशन केन्नाच्यान जावपाक लागला, ते इतले फेल कित्याक जाला. आनी फेल जाता, ते फेल करता जाल्यार ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सरकाराक जाग्यार सारकें करून घेवपाक आमदाराची जायना. सो ती तूं म्हाका ती विचारूंक काय म्हणटा ताका प्रश्न? जावनी आनी 5 वर्सां लागुनी हांगा विचारूच म्हणटा. सो जालो. तुमी हांव विचार म्हणटा, फक्त जी आन्सरां घेता की म्हाका कित्याक विचारता, MDक विचार. तर 2016 सुरू जाल्लो न्हू 2016 न्ही, हालीं 2019 तो चालू जाला एक्झिक्युशन. आनी ते स्टार्टिंगेक एक्झिक्युशन केला, कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला, केन्ना दिला, हें सगळें पळोवंक जाय. तेन्ना एक्चुअली काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें. सिवरेज मेजर रस्ते ते सगळे जाल्या पळय ते फॉल्स जाल्या. 4 वर्सां कितलो स्ट्रेच दीस इज नॉट इवन लायक किलोमिटर्स, इज लायक हार्डली फ्यू 100 meters. आयज त्यांनी सांगलें फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून काम चालू आसा. अरे पण फुडल्या 50 वर्सां करपाक 200-300 मीटर करपाक 4 वर्सां कित्याक लागता? आनी डेटी अश्यो फुडें कित्याक वता? तो टायमान जावंक न्ही न्ही. तो टायमान हाडपाक कोणें तरी तो विशय फुडें मांडचो पडटलो न्ही. आमदारान एक्चुली हो
गव्हर्मेंटाच्या फाटी लागून करून घेवंक जाय. पण तोच जर म्हणटा की आपल्याक विचारूं नाका, देन यू हॅव टू समवन हॅज टू रेज इट अप अँड ओनली बेस्ट वे फॉर अदर्स इज टू ब्रिंग इट अप इन फ्रंट ऑफ यू. पूण आमदार कित्याक विचारनाका म्हणटा अशें दिसता तुका? ताका विचारचें पडटा. तुम्ही किती आता मे बी इज नॉट इंटरेस्ट. तुम्ही विचारतले वचून ताका परत?